hambai Srangsati Kok Tripura Hapim Tai TMB News Channel no norok tini ani nago phayoi je present situation no toyei ang kisa kok sanamo songka aun bami norok no ma kawoka tai norok phaimani bami norok no belai ke hambai tai nai tongnai hastene joto tiprasa ani sei opera porno jotono ani fulomung ya farong tai ani saksalai ani chekusu joto mama ani khani khaksama tai hamdamna sibaya farong ang tini okhajo thainai sanani hnai narokna nungmani uddeshon ka mohai tabu je present situation jara chang regional mentality toi je samongkhai tongnai ro MLA MDC tai hado phane samong tangani hnai wansugui je chang netritwa roi tongnai ro leadership khai tongnai ro tabu present no je situation no kok salai tongmani abo belai ke lachima singsa tai hamya abo kaisa dopho omonani kaisa tamnai lokhon abo haine ang wanchu kabuni bagoi ang tinio onyani musungo kaisa te kaisa no hamya nei samani abono at least ja salaimani salaika abono mothagoi गुबै जे बसाङो इसुनो तै जे मुभमेन्ट खालाय दंलायो बिशेष खायै हरिनारि इसुनो तै जे तामनाय डिटेक्ट ताय डिपुट खालायनायनि बागै जे थानसाके जे मुभमेन्ट खालायनाय नांगौ शुद्ध मुभमेन्ट या सामुं खालायनायनि नांगौ आबोनो जों खाबाय खुबायके जों सिरियास के जों tamnai samung tangan nangai awni bagai je tabuk chini leader of no yathya promoi koboko please norok ni jata personal attack khalemani abono mothagai kubui ka hado phani bagai wan subui samung khaikan kai abo belai khe sanai abono ani norok jotoni thanio khoroksa tibrasa hijabo ani request tai norok no khulomoi ang norok no koyao karon tamni himalay tabuk jong nungo bises khai tamnai am janata means jong public ro bises khai tibrasa ro je foreigner issue bangladeshi abung ka tabuk ka program khlai movement khlai kona abung hangka ke secondary se ngai jongsi first gang kai kaisa no tamnai hamya sawoi personal attack khlanyane obo hai mangse obono se first ni tongsio gang bagai abong ka just je chini movement gang abo formality se ni tongsio an bagai ang jotonon kobogo please abono jotono mothak paisi karon chini thanio misunderstanding phayo jemon example first ani jano mote Afro student yes khai tongo 82 two years 67 is me continue movement khai thake kintu 82 hangkang kai two years duita part ni thaka a duita part mani karon nang kisa mention khai nai ajorao Indira Gandhi ringoi 2 years ni netarok thangka ebong kok salaikya tau ko thangtong ko khoroksa Parina Deborma tai thei thangja ka tabu brom jidi borom nang sini okra Navendra Jamatia thei thangja borom nang sini okra Samasoran Tripura tai thei thangja ka sini borong menang okra Draw Kumarian tai tabu buku thang tongko
খরকসা আজরনি ডাইনামিক লিডার তাবো কংগ্রেস খাইতো দিবাচন্দ্র রায় তাই আজরাও যে মুভমেন্ট খাইনাই তাবো তমবো চিনি বরমনা এডিসিনি চেয়ারম্যান দা জগদীশ তাই চিনি তাবো এডুকেশন ইএম চিনি তাকো বকরা রবীন্দ্রদেব বর্মা বরক আজরাও বড় বুজুর্গ নেতা সাইমানো যে আজরাও যে কাগৈ বিশেষ খাই অ্যাক্টিভ লিডার नि बिसिङाव नाम्बार 1 सारिनि बिसिङाव जेरै अखरा तागो अखरा बिश्वदेव बर्मा जेरै तागो अखरा देवव्रत कलय जेरै तागो अखरा बरंमनां सरल पद जमातिया बरक खरकता आजाराव टिउजेसनि नखरै टीएसपीपी पार्टी गठन खालामो त्रिपुरा हिज पिपल पार्टी कि आ जागाव मिसआन्डारस्टेन्डिं बा जे बरक कागलायमोन उद्देश्य दङ आं जता स्टा देखायनाय माने नाम्बार 1 नागांगाय आजरानि लिडारशिप अब तामने हिंजिनाय दूरदर्शिता अवाब नमा তিনি দেবব্রত চিনি তাককরা দেবব্রত কলয় চিনি তাককরা বিশ্বদেব বর্মা চিনি তাককরা সরল পদ জমাতিয়া বরকন যে দল তুইনানি বাগৈ বরকন ঠিক মতো ব্রিফিং খালাই বরক মানে তামনাই সাইমানলিয়া আপনি বাগৈনো বরক বাদ দংখা টিউজেস বেকা বেখানি আপনি একমাত্র কারণ কবনো আজরাও বরক সাকা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট জুডিশিয়ারি আঙ্কাকে जों बाहायके বিশ্বাস खायना इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हानङै दंथों किन्तु बजरिसे जोंनो ब्लैक एंड व्हाइट जदिसे लिखित भावे जदिसे जोंनो गयसि आंखांखा गाबनो जों बाहायके বিশ্বাস खायना अबंखा आजरानि चिनि ताककरा देवव्रत कलय ताककरा बिश्वदेव बर्मा ताककरा सरल पद जमातियानि क्वेश्चन किन्तु हाइबना आजराव मेजरिटी लिडार आंखांखाय लिखित करिफाना যেহেতু ভারতবর্ষের খরচা প্রধানমন্ত্রী গইছে গাবা जोंनो रसर नाय आबो हायके प्राय तामनाय 90% लिडार न आबो हायके तामनाय रोकाबखा माने वान सुबुय 90 यूजेस तंका किन्तु आ खरक तामना के बातंका बरती यूजेस याकारै बरक आलादा पार्टी खाना आजराव तामनुका देवव्रत कलयनो बा दाबिश बा चिनि ताककरा बरंमनां सरल पद जमातियानो बरक अब सीपीएम नि चक्रांत होने किन्तु हाइबना सीपीएम नि चक्रांत होने हम्बना अब जारा चक्रांत होने माने टीजेएस नि लिडार नि बिसिङाव आनि जेता एसेसमेन्ट अब कासे बोलंखा कारण तमना बोलनि प्रमाण ताव जोंनो थैयासा पर्यन्त देवव्रत कलय ब सीपीएम खाइमालांनि अब जोंनो हाइसे যদি সে সিপিএম এর বয়স সংখ্যাঙ্কায় সিপিএম নি বনে বজু বড় যদি সে আবহাই কাখাঙ্কায় লাস্ট পর্যন্ত বড় সিপিএম এ থাকাবো এবং বড় সিপিএম নি থাকাবো বড় যেটা দাবি সপন হন্দে চিনে বড় মলান তাকো ককরা সরল পদ জমাতে আপন তাও মনি বিহি বেসরা পরিচয় তো দেখানা রাজানি লগি হিময় তামনাই খালাই দং যাও তাও যে টিডব্লিউএফ নি এডভাইজার বোর্ড नि চেয়ারম্যান हंगे नायनाय दे आजराव जे आबहायके चिनि पिसा कक नि बिसिं तै खलायै बसक मिसआन्डारस्टेन्डिं था हंगे आबो फियाबा मेजरिटी लिडार तमनि बागै कांग्रेस बनि कांग्रेस नि राजनीतिक फायदानानि बागै जता इंदिरा गांधी कग्रमानि आबो सक्सेस का 1984 नि 23 तारिख आगस्ट संखना जता आगस्ट ना सेप्टेम्बर अंति उकाबो परीक्षा जता एडीसी दिवस नै ताउ जे पलाले तले माता 23 आगस्ट अब आके नगांगाय नायदि दिनै दादेबर त बसुक सेरि फेस खायका तेलेमुरा पुरा बाजार बरने त मने बने बुफायम हायना जे तामनाय दासुनि कलय बबो बलमा थांनाय टिएनबि नै लास्ट पर्यन्त बबो आवाज ताकुनि सेक्रिफाइस खाय बरनि बुफानि सम्पत्ति जे तमन आबो बर रखा खायना
গাউন বাগাবো শুধু মঞ্চুক দেব তো কলয় কোনে কলয় চিনি লস সমগ্র ত্রিপুরাসানি লস গাউনি বাগै আবরকনো जों মইতো খোঁজা নাंनाय তাবো গ্রম চিদি যে টিউজিএস नि মুভমেন্ট বা টিউজিএস नि যেটা দাবি সাকসেস মানে বেশনে আবং হাঙ্গাঙ্গাই অবনো যে তামনাই হয়তো লিখিতভাবে জড়িত এগ্রিমেন্ট খাইয়াবো না 1983 नि विधानसभा इलेक्शन कांग्रेस बाय एलायंस किंतु 78 कांग्रेस नि लिंजा टीयूजेस नि 4टा एमएलए दं हाइसे विरोधी बोलते 4 जन एमएलए अबं का हने हेको कसां खुरता ताइख्लै चोरी लामनि चिने बरंगना तापु मकरा बा जे एक्स एडिशने सीएम हरिनाथ देवर्मा ओमपी केंद्रनि बरंगनां थैथांजाक तागोकरा नगेन्द्र जमातिया बांगमा केंद्रनि थैथांजाक बरंगनां रतिमोहन जमातिया ताई शांति बाजारनि थैथांजाक बरंगनां सिने द्राव कुमारिया ताव बन बसुले एमएलए सिने फिलिप्स बाबू कांचनपुरनि बरक नि जेता राजनैतिक जेता फायदा न बरक नानन बागैनो एलायंस ने बादंका एवं टीयूजीएस न मा पैसा केबो टीयूजीएस को आबनो तामनाय जराओ काम सिद्धांत नाखा जेंतो हेबनो कागलाय माने आबं हांगाय कायसा नेगेटिव खाता है गावनि बागैनो 83 विधानसभा कांग्रेस 12टा मानखा टीयूजीएस 6टा मानखा टोटल 18टा अंका गानबारी 0 नि থেকে 12টা সিট মানমানে বাগে ইন্দিরা গান্ধী খুশিঙ্গা টিউজিএস এর বিশেষ খাইটা 1984 नि तेसी आबसम थांगाकै अब समद राज्यसभा लोकसभा दातिं खाना राज्यसभा तेसी आबसम खाना अबहायके खलै तामनाय शिक्षिदल संविधान संशोधन खलै त्रिपुरा सानो अबंखा इतिहास गे किं फियाबासं तिनिवा साइमान काजे आज चिनि शिक्षिदल बे आजाका कोनो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर करे आबोने बिसिंते क्लाय चिनि बररक ने जाता सेफगार्ड कोनो करे आबो साइमान का आउन बागै जों ताबो एडिसि एरिया नो बेस खलाय तामनाय सेपारेट स्टेट जों सानाने बाद्द एवं तो सानै दङ हाइसे विशेषकै आईपीएफ नि मुभमेंट काहाम नंका किंतु लास्ट पर्यंत बरकनि टारगेट फेलो रखा सक्सेस हैमालिया ताबो ग्राम चिदी হয়তো त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा लैंड मीनिंग हांगांगांगे आलादा राज्य मानছে ताम हांगे सेंटिमेंटल वाट आरो थेबावै त्रिपुरा लैंड हांगा ताबो कायसा ताबो ग्राम चिदी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबो आलादा राज्य फियाबाबो सेंटिमेंटल वाट थेबावै आबो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आबोने यूज खाया किंतु फियाबा मेन हांगा बनो एडिसि एरिया नो बेस खलाय आलादा राज्य गावनि बागै टारगेट न तुई से ताबुक जों सामं तांलायनानै कक्साबलायनानै थांसाके जों आगुलायनानै नङै मानो एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन बिसिं तै खलायो किंतु हायबोनि सिने गोबां गेप दङै थाङो कारण तांनि जों सुदु पलिटिकल मुभमेंट सिनि खलायकेंया ताबु सिनि एजुकेशन नि जेता अवस्था अनेक काहिल ताबुकबो आनबगे एजुकेशन सिस्टम न जों डेभलपमेंट खलायना हायसे ताइबो जेटा मॉडर्न जेटा टेक्निकली बाहायके बोलते के माने तामना अपना क्वालिटी मेंटेन खालाय सामैदि सानाय आबनो तै वान सुगै जे चेयर चिकन दंफना पावर करिफना आ चेयर न सामथे बावै जोंगा बायके तामना एजुकेशन तै कुसुगति सानाय बागै बाबनो मजबूत खालायन बागै जों वान सुगै सामखैना तै विशेष के इकोनॉमिकली जों बाहायके सेल्फ सपोर्टिंग माननाय जों बाहायके बहायके जों रां गोनां खायमोननाय आबनो तैबो वान सुगै अन्तत माइचानन व्यवस्था खलाय आबायके खायमोन गाबों हागे इकोनॉमिकल एंके दुइटा पार्ट दङ एकटा पार्ट हागे बिजनेस ता कायसा पार्ट हागे चिनि जे हा दङ आबनो जों प्रॉपर यूटिलाइज मा खायनाय एग्रीकल्चर बेस एग्रीकल्चर माने सेग्रीकल्चर माने बाय विभिन्न नि माने हायसे गा गाबों गा बागै आ दुइटा साइटो जों इम्पोर्टेन्ट मारनाय आ दुइटा साइटो सीरियस मांगनाय हायसे गाउन बागै जे फॉर्मालिटी मेंटेन खालायै ताबुक नि जाता डेभलपमेंट प्रोजेक्ट
abu baiknya karena tangi hindi India by mar Jerman ya belum তিনি অনেক বছর খান কিন্তু হাইপনা পুলা নিচিমে যে ত্রিপুরা সাহাম করানি বাকি প্রজেক্ট খাজা খান আপনি কোনো ডেভেলপমেন্ট করে বছর বছর রাং সকাইও বছর বছর রাং সবাই জানি দङ কিন্তু ত্রিপুরা সানে তাবো সাঙ্গো দি খানানি বাকি গাম সাকরে তাবো কানানি বাকি গাম সাকরে তাবো চুমনানি বাকি কামলাই করে অবস্থাও দङ আছে কারণ বাকি আবরণ সুসং সিরিয়াস কে ওয়ান সুমনা নাই আপনি বাকি আং কই যাব আবরণ সিরিয়াস কে ওয়ান সুদি এবং বুট সাইড না আইসা কেসা পরিবেশ ফাইয়ে আবনো থানচা খাই হাইন হাই কুবই চিনি যেটা প্রবলেম ন চিনি যেটা পলিটিক্যাল রাইট ন নানে বাকি হাইন হাই খরাং কাইসা খানা তো খরাং খানা নাইথকা যেটা চিনি যেটা তামনাই চিনি মাংবাইকে जों सामं तांगान नांगौ এবং আর সামং তাंगान বাগাইও আনি বিশেষ খাই কয়মানি হাইছে স্যার नों प्रिभियास जे थांनाय बिसिरमनि आगिरमनि हिस्ट्री नों बेस खाय साकादिदा पलिटिकल लिडार्स रमनि मिस अंडरस्टैंडिंग नि बागिनो गोबां मा काक्लायमु फाइक्या ताबु जेटा टिटिएडिसि बबागारनि तिदुलम बाय एडिसि गभर्नमेंट तिप्रामता गभर्नमेंट ताबु स्टेट अफ हाइनो बबागारनि लिडारशिप नो गभर्नमेंट नो बिति तिप्रामता आसुबितो अ कंडिशन अ सिचुएशन नासि नाय के ताबु निन मकलो बबागारनि तिदुलम बाय तिप्रा साबा तिप्रामथानि जे नाहार मंतै सरकारा फाइक्या आगनो फुलफिल ओंखारा हने वांसुगमान ताबु जे पॉलिटिकल ताबु जे पॉलिटिकल प्रेजेंट सिचुएशन नासि गैसा ओंया आउन बागा नांगौ स्कोप साव सीरियस के डेवलपमेंट तो संग वांसुनाय ताबु दं छि एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट खया थां गांगाय ताबु जे बाहायके मा खायनाय ताबु एकमात्र तामनाय खम्पय नबले खम्पय एनएचआर 1 एनएचआर 2 हनै जेता खुलका आबो डेवलपमेंट या हाइजे आबो दा चितने आमाला खुलका तांनि हिंदे आ खम्पय हाइके ताइ 10 टा खम्पय खुलना नांनाय एबं आबो सीबीएसई एफिलिएटेड ना नांनाय एबं आ जागानि मेन पावर आबो हानो तामनाय आनि बसानि बसा आबो हाइनि चाकरि खें लाखासे एकदम क्वालिटी मेंटेन खय आ जागो टीचर अपॉइंटमेंट ना नांनाय विशेष खाय साइंस बैकग्राउंड विशेष खाय जे सब्जेक्ट टीचर आबो प्रॉपर माने तामनाय क्वालिटी मेंटेन खय इंटरव्यू खय आबो के ना नांनाय गताबु जे प्राइमारी आ प्राइमारी नि जत किछु स्टूडेंट दङ बरकनो आ जागाव 12 पर्यंत सेटल खाना नांनाय गाबो हेके जुदि से खायमानि ताबु वान सुबजा गयाखौ गान बागै आगि जे तामनाय लेफ्ट फ्रंट जे सिस्टेम एडमिनिस्ट्रेशन चालुगो ताबु बा आबुनि से बिसि कोनो डेवलपमेंट जेता एजुकेशन सिस्टेम आं नुकियाखौ कारण तानि निमाले प्राइमारि नि सिनि 12 पर्यंत टोटली सीबीएसई ने एफिलिएशन नावै उनियां गांगायबा एडिसि एरियानो बेस खलाय सेपारेट बुट खलायै माने स्टैंडर्ड बुट खलायै क्वालिटी मेंटेन खलायै एजुकेशन जेमन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन थाङै से सेगे मैनेजर बा कॉम्पिटिशन आसोगै कॉम्पिटिशन खाय मैनेजर अबाय क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन खाया नांनाय गाबोनि जदि थाङा गाबो नेशनल लेवल ने कासा स्टैंडर्ड इंटरव्यू नावै टीचर रिक्रूटमेंट खाया नांनाय किन्तु ताबु जों ताम नुखाबा खम्पयनि जेता टीचर रिक्रूटमेंट खाया आ जागाव करप्शन नखा नुखाजों नरम बिसिं दैनो आ जागाव क्वालिटी मेंटेन खायाव टीचर रिक्रूट खाया आबुन जों नुखा गाव बहुत एजुकेशन डेवलप नायबा आबाय गाउन बागै आबाय नेशनल लेवल नेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन खायै आबाय के टीचर रिक्रूट खाया नांनाय एवं आ रिक्रूट खाया स्टैंडर्ड मेंटेन खाय नेशनल लेवल नि स्टैंडर्ड मेंटेन खाया नांनाय गेसे बनि काचे परिवर्तन फायसो बाय जेता बुग्रम छिदि जेता डेवलपमेंट बोलते माइचाना नि कक्टा हाइसे जेता चिनि जागा दङ आ जागाव जों ताम रिमान खाबा ताबु जे जागाव जों ताम किसान सा खलाय दंनाय माने आबुं का ट्राइबल वेलफेयर नि किसा अंश राबार नि स्कीम आबो बादे तो जों रेनि अब्ला हाइसे आबो बादे न ताबु ग्रम छिदि
বিভিন্ন যে স্কিম সানামই মানুষ হয়েছে কম পয়সা পাই যেমন ত্রিপুরা সড়ক 10 বছরের পরে 15 বছরের পরে অন্তত লাখ কাইসা ফোনা বা 5 লাখ ফোনা বাইকে পুঁজি এমনি যা আবহাই কাইসা মানে তামনায় বুফাং বা আবহাই গেছেন গাই বা আবহাই গেছেন মুখও খাইমান হয়েছে এটা তাবুক যে নুক মানে আবহাই কোনো কাবা করে এটা তাবুক যে ট্রাভেল ওয়েলফেয়ারনি থেকে যে টিআরপিসিনি থেকে যে স্কিম রহর যাবে দং আবু সিমিছে গাবো তো কাসামছে গাবো আবুন বাগै যে ডেভেলপমেন্ট নাখা আবহাই কোনো সাজাক নাই করে দেওয়া হয়েছে এগ্রিকালচার বা সেগ্রিকালচার বা বিভিন্ন সেক্টর তৈ বাহাইছে এটা বিজনেস তৈ যেটা চিনি তাবুক জম্পুজলা মান্ডাই বা আবহাইকে করবুক বিশেষ করে আং করবুকও থাঙै নগैखां করবুকনি যারা বিজনেসম্যান দক সাবডিভিশন হেডকোয়ার্টারনি যারা বিজনেসম্যান দক বড় আগরতলানি মানে তো ওইসব যারা বিজনেস খাই নতুন বাজারনি নাহারি বড় বিজনেস খাই নতুন বাজারনি যাতে বিজনেসম্যান দক বড় আগরতলা মানে তামনাই গোল বাজার ফাইনা ফাইও কিন্তু বরং হাঙ্কা নতুন বাজার আছে বরং মালনা ওই বড় জায়গাও বিজনেস খাই গা জায়গা বসে দাম গাইছেন টিপ্রাসা না যারাও কবি দङ তাওরাं যদি নিচে বড় দাম খেমা পাইনাই দাম খেমা করবুক নিচে বড় দাম খেমা পাইফিও নাই গাবো পাবলিক প্রেসার নিত গাউন বাগै যে বরফ না কাইসা আগরতলানি ইয়া খেবা বিভিন্ন জায়গানে হাসতেনে যাতে ইন্ডিয়া খানে বিভিন্ন জায়গানে বরং মালটো বই বরং একটা বিজনেস খানে না সুবিধা যদি সে খাই রাখাं বেলাই চাও आं वाइ थाम प्रपोजाल खां सिनि बरं गोनां आमफ्राय चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार तामनाय चिनि पूर्णचन्द्र जमातियानो अन्तत एडिसिअ कोनैसो गाबो खुलुबैनो देनो माने केरिं कर्पोरेशन आबहाय एकटा अर्गानाइजेशन दङ जेमन नर्थ इस्ट केरिं कर्पोरेशन लिमिटेड आबहायके 2-3टा जुरिसे आबहायके जागाव बरक आ जागाव खुलुगुरि रेखांखांके बरक रेभिनिउ मान खामो তাই চিনি জম্পুজলা টাকারজলা বা নিনি বা মান্ডাই বা যে কোনো করবুনি বরফনা হাসতেনে যে কোনো জায়গা থেকে মাল বুকিং খাইকানকে খমলং সুকইতে খমলং নিচিনি করবগত লামান বা কোনো অসুবিধা নলা ইনকে এই আবহাই কতগুলা ইনিশিয়েটিভ নানা নাই রাং করই কেতনদম চেয়ার আসুই তো মা চেয়ার ন ইউজ খাইয়ে অনেক কিছু বরমনে সুবাই মান ইনকে এই আবহাই মানে কোনো করে কাউনি বাগৈ যাতা হয়তো আনো চাই আপনি মানো আনো চাই আপনি মানো গান বাই ক করই কিন্তু হইপনা যাতা আগে যাতা তামনাই সিস্টেমেটিক পাতিতে যে ডেভেলপমেন্ট খাইজাব তাবো আবহাই কেন ডেভেলপমেন্ট খাইজাবে গান বাকা দ্বারা কোন পরিবর্তন হবে স্যার যেহেতু বার্নিং ইস্যু ফরেনের ইস্যু আবনো ডিটেকশনটা ডিপুট নিবাগিছে তাবো যেহেতু অফিসিয়ালি নোটিস অংখরজাক ত্রিপুরা হাস্টেনি গভর্নমেন্ট বুস্তুরটি ইনিশিয়েটিভ নাহার তংনি মখল বাহিনু গিতং না एक्चुअली त्रिपुरा हास्टेनि गवर्नमेंट बरनो बिभागनो अब डेमोक्रेसी सिस्टेम नंगा नांगा इनका ताव जे गवर्नमेंट गवर्नमेंट फॉर्म खालाम गावनि बागै ताबु ब्रम जे डेमोक्रेसी सिस्टेम तोन जों माने विशेष खायै जे विशेष चिनि बरर गवर्नमेंट साब्राना नांनाय इमप्लिमेंटेशन खालामनाय बागै गाउन बागै एकदिके मुभमेंट एकदिके ऑफिशियल ताबो के जेता चिनि बरम गोनां दारनजित सामाने ताबुरम चिनि आ जागाव साबनि ताम रुल दं जेमन आसाम राइफल जेमन सीआरपी जेमन डीजी जेमन एसपी गाउन बागै आ जागाव सं सुदा हानि डेपुटेशन बा बाइके खने जों एसपी नो डेपुटेशन मारनाय डीएम नो डेपुटेशन मारनाय ताबुरम चिनि आसाम राइफल नो जों डेपुटेशन मारनाय डेपुटेशन बोलते जाना लीडर दंनाय दं थाङै बरकनो कपि तो तोरै मानले এই আবহাওয়া খাইছে যে জায়গা যে খাইয়া নামা অবস্থা খাইয়া নামা At present time, sir, tamne regional political party tai je state government ni je ruling political party for hinsidi tai je tongnai national political party plus regional political party rogni brok ni activity no nangke nugui satisfied da to detect and to deport the foreigner. Na, ang ব্যক্তিগতভাবে satisfied. কারণ তামি তাবু খুব পর্যন্ত কোনো একটা আবহাওয়া কোনো একটা অফিসিয়ালি গভর্নমেন্ট আবহাওয়াকে খাইছে মঞ্জা কর কারণ বাকি টোটালি আংকে ব্যক্তিগতভাবে সানাই গভর্নমেন্ট ফেল বাংলাদেশি তো গোবাংমান পংলে না তাবুক সুখ যারা তাবুরাম যে তাবুক বিশেষ করে চিনি তীব্রাসা বাড়িও রাজমিস্ত্রি তম
বিশেষ করে বরক শিলচরনি অ্যাড্রেস নাই বা বাইকে পত্রে পড়ে যারা মাইনরিটি গ্রুপ নিটা থ্রু রকটা পর্যটন বাংলাদেশ যারা কলকাতা নি ফাইনে ওরা হেড মিস্ত্রি বা বাইকে তমের পর্যটন বাংলাদেশ ওকে তো এই যে সঙ্গে ভূমিকা বল কাইং থাইসা আবু বাদে না তাবু যে মানে হিন্দু ধর্ম নিবিষণ বা হিন্দু নিবিষণ ওকে ফাইতাম আবু তো কন্টিনিউ ফাইতাম বলে এটা 300 জরাও আবু ने কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন করে এঙ্গা কিন্তু অল ওভার ইন্ডিয়া নিবিষণ সবচেয়ে এফেক্টেড কাঙ্কাই চিনি ত্রিপুরা স্টেট এঙ্গা এফেক্টেড ওসে তাবু সুজরাও কোনো একটা মানে তাবু তামনাই जों अबायके माने तामनाय इमप्लिमेंट खायके अबाय कोनो तावसु जरानि जाना मते कथर बा अबायके खलायै माने अबायके एक सानना माने आं नुकिया खुटा सर सिगांगबो तो अबाय नोटिफिकेशन दं अखका हायदिबा सर जे साइमन मतेके 1971 ताइ 2017 ताइ 2025 ताबो के 3 बार नोटिफिकेशन सर थानदल हम से बखक्ति अखरका सर ता खेबनि को तो 30 days नि टाइम फ्रेम खावै रिजार्व और 30 days बाकी जो तना रिपोर्ट खाइमा मानो ताम सनाय सर ना एक्चुअली जो तना रिपोर्ट खाइनाय खाया अब गवर्नमेंट डीजेआर ने ऊपर डिपेंड खाया अब गवर्नमेंट जो छे डीजेआर खाइ कांगां खाइ मांगाय छे गता कैसा जागो माने तामनाय अब तामने सासेनाय जे नों साका आगे बमो हागे नोटिफिकेशन ना खरका गागा अब न जों जता सक्सेस खाइमे मन पेसने गागा गाय चिने उइक पॉइंट तामने मला अब न तो यो जोंरा माने तामनाय राजनैतिक चिनि से खाया नाय ताबु रम चिनि दुइटा पार्ट दं अजानो जरा नेशनल पार्टी खाइनाय आरो बिसिङो सीपीएम पार्टी दं आरो बिसिङो कांग्रेस पार्टी दं बरं गगे नीलार सिताबो बरके नीलार से गगे नीलार गगे बरता हातो पनि बगे या जागो बर कक सानायबा अथच बर बुत नानान बगे जों महिरनाय निसो गान बगा आपनो बात छरगरा दे ताबु जारा जों नेशनलिस्ट मेंटालिटी तुइ दंगाय र चिनि बहाय तामो ए अवस्थाव माने आबो कबाल हामिया ता वालायनाय नेन जे चिनि मेन इशू हि दंसो होइसे गंगा आ मेन न तुइ गंगा जों थामजाके सिस्टेमेटिक जों आपनो खलायसिमया जदि सिस्टेमेटिक जदि खलायरिया ठीक আছে तामुनी नाय आबो जरिसे फरेनार इसुनो आबो तामनाय डिटेक्शन ताय देबुट थयमालिया आबो चिनि प्लस पॉइंट दंनाय तामो निया गांगा बा कपरिनर जसमान ल दंनाय चिनि चिनि एदिसे एरिया बेस ल चना आलादा राजरदि आबो न अल्टरनेटिव मा फाइनाय बिले हायसे एके किन्तु हायबोना आगिन को नां मयतो फाइना बा मोसम आगिनि पेन चक्रवर्ती बा साजा मानिक सरकार बा साजा एक समये त्रिपुरा राज्य जनजातिर संख्या गरिष्ठ ছিল ঐতিহাসিক কারণে সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়ে গেছে ও সানাই রং গাঙ্গাই মানিক সরকার বহুতই মানিক সরকার সাও आं निजी खानाजा कासे सेमिनार एनजीओ नि सेमिनार दा कायसा निबेन चक्रवर्ती बो सालांजा आं निजी खानाजा एक समये এই রাজ্যের জনজাতিরা সংখ্যা বড় ছিল ঐতিহাসিক কারণে সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স তাম্বা তাবুক মেজরিটি যে তাবুক যে তামনায় 16 লাখ তমন বিসিং অন্তত তামনায় 20-25 হাজার বাটুই যত নাব তামনায় ফরেনার সুজা কখাসি যেটা কুবই কপতা হাসি গামবারি কপরে জাংমানিকা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন জাংমানি হইনো ইন্ডিয়ান যারা লিডার তমের তাবু গমছে বরমনাম নরেন্দ্র মোদি তাবু বরমনাম অমিত শাহ হোম মিনিস্টার পরম সমামন না কপরি জসপান হই দমছে তা जोंनो दादिके सानदिके तंनानै रेदि आंबो सेपारेशन मारो बेदि कपरै केमन बिरोधी साया जों माने सानि बिरोधी साना कोया दावल रनसेदि निने तामनाय माने सरकार बिरोधी साना थांया बा जों दाव वान जिरं बिरोधी साना थांया हायसे हाय दिबा इखो बरं साबार खालायनाय उलं हांखाय যখন जों सेपारेट स्टेट माने जों आलादा एडमिनिस्ट्रेशन नि थाङा ना आब्रं गांगाय वान जिनि बिसिङावसो फरेनार इशू इमप्लिमेंट खालामनाय एक समय जरिसे थैया दंहा गांगाय 40-50 बोसोर बिसिङैनो नरबो थैया दंहा नुगलांनाय हयतो आं बासिया फने किन्तु आबाहाय आन्दोलन फायनाय जरिसे सेपारेट स्टेटनि थाङा गांगाय
হরিনা রিসুনো ইমপ্লিমেন্ট মা খানে হিনে আপ্রুভ বরক সিসিরি খুবনাই হয়েছে কারণ তাই যে জায়গা কিসেও বরক যেভাবে বাঙানা আপ্রুভ হাঙ্গাঙ্গে বরক বাদ দং নাই হয়তো হরিনা রিসুনো বরক ইমপ্লিমেন্ট খাইছে অবংকা মানে তামনাই আসল ফে নাই তংনাই লুকরক ন আনি চাইরক তং হাঙ্গাঙ্গাই না কারদি তাই যেটা কেবনি বখা দুঃখ নাঙাই দং হাঙ্গাঙ্গাই এবং দুঃখ নাংলে আং কক সামানি দং হাঙ্গাঙ্গাই আं নাগাर सानो आवनि बागै लास्ट आं नबनो पयनाय आनि কক मथांनि बखा थांनाय किने जे लिडार न जों तामनाय वालाय माने काजता काजन व्यक्तिगत आक्रमण खालामनाय आवनो मथागै हारिजों खानाय थांचांलायनाय एबं अ जागा नबनो पयनाय चिनि बुबा गरानाब प्लिज इनिशिएटिभ नावै आवनो मथागै যেমন থানচাকে তাইব ত্রিপুরাসানি হামরানি বাগै মুভমেন্ট খাইনানি বাগै কবং নারাগै সাইরক নাকার সানাই আনি কিসা বক্সাव নরম পাইরিকা যতন খালাमनाय